Club des Galops, chef Ismaël Doumbia de la gendarmerie nationale. Madame Orisha, le grand joueur Yacouba Fomba, Douli Calvin Clay, les gars Pétini Bérouane. C'est lui le président de tous les pharmaciens du Mali. Combien? Ok, nga foli be au bela jalen sanfé fo duguma kata ya fo au sigoro la alla me bagaw an kanu bagaw antesega beta troma mais ambesega bela jalen fo foli belebele ba spécialement fan club psycho 223 foli belebele ba groupe LCHM 223 foli belebele ba nyono groupe sababe nga foli ba bela jalen Abidjan Mali Bamako yorobe nga foli be au bela jalen au yoro au sigiro ani au ka baraka yoro la do be ka lame depuis ka bara yoro la do be ka lame u shisho kono ayo do rebe transport kono be ka lame ni wakachina amba au bela jalen fu foli temelen kofe bara majara ga foli be le Scorpion Isken Kanté il va nga folie bilibili babé en chèque de Paris ga folie bien voilà folie temele ngo fe bi vidéo titre di ko yere frapu abi chamni bafadaw conflit mbuni nyoche conflit akaka nga ta sebela ni wachi na parce que avec ta chogomina na labanati abena ni chini effectivement ne chico personnellement parce que oba donné te se femina we hypocrite di nte se ga mi fo ne te se ga mi fo sku kono ne ta fo shioro la
o ene jogo do e kabine ka dogo min ma jane ne be bo min be kunin kanche mbafo ni ya na jara iba partager ni ne na ma dia ne nga avis de bo ikika avis di respect kono ado fo o de mako moya ne arasa defend mba defend halishini ne arasa kanu warma dia masiranga tugako suno cheke me be minun te arasa ko olu tenen hakili maya che olu tenen fanga che olu tenen setigi ya che olu tenen dambetigi ya che olu tenen malien ya che chama baby we arasa nene olu tenen foi che jin kono chama ere tugule no arasa ko neto olu ni foi che jin kono jembe tendi mo ni fi ni yemin bla kuna ibodi ke ni yere buluko nyumando me domina ni so mina ko karsa meka ningene nde ke wala nyumae ni mogo iladi mogo kumani fe mogo kelende mogo flate iba bla kuna en général ni mogo tan kumani fe jinati ko la ikanga ko nyenyini parce que alaba ni ma nyenyina alaba be ta fili kono John be Facebook inkan ne ma mogo mi attaquer arasa yere no fe ay kelen fonye de choche ni bora ni ko arasa man ne shiko yere be bombi attaquer hali na ya soro ita ichie ne bi attaquer arasa kama ça a été fait nye mogo attaquer minu yere ma shema jinatike kono feu mais ñu attaquer mun kama parce que benika gidido wa benika idol niye mogo kanu abe komi karamo ko di niye aydra nen jia goya do minu ngo ulube ansar la hal ni minu te ansar la ansaru kadi minu yi haydra kadi minu yi parce que haydra be ka jadoy o te ansar la jia goya do niya ka karamo ko ne na be bo abi jabi niya ka karamo ne na be bo abi neni min wala be may watara ko jagwa do ni ku yo may watara ne no ka kalande be bo obi neni ni faruku no fe mo be bo obi neni ni babani no fe mo be bo obi neni ni safi no fe mo be bo obi neni ni arasa neni aw minu nya arasta no fe mo ya be bo ambi neni ni malika neni aw minu nya malika no fe mo ambe bo ambi neni kuma bena jabi do kuma bena fo yorodo mais mi yen toro ko imbela moga mingo ate arasa fe moga mingo ate malika fe olu ka malika nene me minu ngo ko be malika fe minu ngo be arasa nene olu fana ka arasa nene o koro ma o yoro de famuya Facebook nga hypocrite ya chaira de anga chien fo nyoko nyina de me bine be nga chien de fo na ma dieye sans pere kun ne be ya nakadi boy kana nte mogo min jabi awo don video man kurani nu minu be tle kono be video sabake Fleni galama mana chigi nyokona Facebook. Fleni galama mana chigi nyokona Facebook. Communication zéro. Tolérance zéro. Ben zéro. Sensibilisation zéro. On dirait téléphone numéro tana. On dirait WhatsApp tanga téléphone ou kono ka communiquer. Ni yere labana isirana. Ni kumana mi fait quelques jours plus tard obe boni ka vocali. Ni mi ngole obi ka enregistrer obi ka vocal fi fait. Besrana communication ya bébé gérer Facebook de kan. Et pourtant, adversaire d'un débat, on a adversaire ou kele en tout, et kubu règlement de compte ou que Facebook de cas. On le consulter. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? On jamais on te communication que douguma. Jamais on te nyoronika kuma nyoronya. Jamais on te sigika fo don. On a beke Facebook dit. Ni mogo dobora ka kuma dofo ole de e ka fo ki ba redresser ka sensibiliser ka tla ka do isa ko na dafe eto kede ebe bode ki ba dresser jiago ya am be kume fili do de kono an de fili min don dura de kuma be bolo an ga dura kume ka massacrer an ta kalama ala nana ka nayi ay doji minye dura kala ale be dura don abata don abe an ta don aye an la éveiller ka fo dura dobe an bolo jamana kono minya an halalay anga mi soro me u banen de do ka di ama donc mena fo aw yaw beka dura de ni aw kan réclamer aka di awma am se kan ba o tigila ko mungera wodi kama an tugura be arasa ere ko an tugura malika fana ko vous comprenez an bora an tanga dura de don be an be ma sensi soro ka ta kala na mo keme be na fara ko nous sommes des moutons on est d'accord. Nafrago, nous sommes de quoi? Des bêtes, on est d'accord. Nafrago, nous sommes des illettrés, on est d'accord. Pourquoi nous sommes d'accord? Parce que amata kala na yoro jana, ama droit kala antanga droit don, code de la route en ta don. Hal esprit, anga esprit, nous sommes pauvres.
un esprit yɛrɛ n'an y'an ka esprit yɛrɛ ta ka jate yɛrɛ minɛ k'an b'a développer ka lajɛ yɛrɛ minɛ nous sommes très très pauvres mais ni ninnu ye droit kalan u m'a da u ka so kɔnɔna dɔrɔn ma ka na bɔ n'a ye kɛnɛma ko n bɛ tɔw sensibiliser ka droit u ka droit yir'u la u ka taa réclamer anw fana bɔra ka sigi k'an b'u défend mais pour quelle raison anw yɛrɛ damaw an tɛ ɲɔgɔn to yen de tiɲɛ ye Ala ta de ne b'a fɔ bi Bafa Dawo ni Abibou Cham u ka kɛlɛ in a daminɛna an bɛɛ ɲɛna k'a fɔ karisa i kalanlen don i bɛ fɛn dɔn i tɛ fɛn dɔn i tɛ français mɛn i tɛ français mɛn i tɛ arabu mɛn o tɛ nin na dɛ ni kɛlɛ in daminɛna bamanankan de la an fa kan an bɛɛ bɛ min mɛn a bɛ ka kɛ bamanankan de la an bɛɛ bɛ min fana mɛn a daminɛna an bɛɛ ɲɛna a ma kɛ mɔgɔ si kɔ kɛlɛ in daminɛna cogo min na n b'a fɔ aw ye un jour Mohamed le parrain a page kan a kun bɛ direct la a ye Bafa Diawo invité comme invité a y'a invité Bafa Abibu fana kun bɛ yen comme invité a ye Bafa ta ani Bafa tora kuma na o y'a sɔrɔ jɛnɛ minɛnen don jɛnɛ bɛ bolo la je ne sais pas quelle mouche qui a piqué Bafa Dawo kuma bɛ tila mɔgɔ la mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ i b'a sɔrɔ i ka laɲini tɛ mais kuma in bɛ bɔ i da kɔnɔ mais ni mɔgɔ ye kuma fɔ kuma min i yɛrɛ bolo a bonyana e yɛrɛ hakili ma mais i nɔfɛ mɔgɔ don i t'o kɛlɛ o i b'o lafaamuya de a kana bi a fili ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ tubabuw fɛ yan nous sommes en Europe yan droit chacun droit a une seconde sens yan chacun droit a un avertissement ni ye ko kɛ yan n'a ma bɛn i bɛ averti de fɔlɔ i ka fɛn bɛɛ bɛ nɔti bɛɛ bɛ ta mais ni segira ɲɔgɔn wɛrɛ kan u bɛ taa tugu i la nkalon ye tiɲɛ Bafa y'i to parrain ka page kan a sɔn ja kojugu a bɛɛ sɔrɔla jɛnɛko ko in de la a ko Arasa wo ale wo a ye kuma dɔw fɔ a ko k'u k'u gueule fermer ni kan t'u da k'a fɔ c'est vrai le mot a été dit elle a été un peu choquante on est d'accord comment tiɲɛna Bafa y'a fɔ a ma ɲa dɛ ni ko a ɲana n ye nkalon tigɛ Bafa i y'a fɔ i n'i ka fɔta fɔ hali n'i ka fɔta fɔ a fɔ yɔrɔ ma ɲa a fɔ mun na adversaire de bɛ e la ni e yɛrɛ sigira k'i ka gidi nɛni ka adversaire ɲɛfɛ ko ni maa somɔgɔw bɔra n'i ye ko mɔgɔ fu bɛ dɔ sɔrɔ k'a fɔ i ma Bafa ni Arasa bɛ se ka kɛ san kelen denw ye Bafa yɛrɛ bɛ se ka kɔrɔ ni Arasa ye mais ni Bafa bɛ se ka Arasa hali Arasa nɛni o bɛ kɛ Bafa ni Arasa ye en dehors des réseaux sociaux là on comprend mais k'i sigi publiquement ka Arasa nɛni vraiment Bafa déconné na i déconné na dɛ wa i ka dɔn k'a fɔ Arasa ye gidi dɔ de ye mɔgɔw de b'a nɔfɛ n'i y'a nɛni diyagoya don a ka mɔgɔw bɛ wuli u bɛ nɛnɛ ne yɛrɛ bɔra ne ye vidéo kɛ plus de 45 minutes n kumana ko in na ma parti prime kɛ n ye Bafa ta fɔ a ye ka Abibu ta fɔ a ye o kɛra yan minnu bɛ ne lamɛn k'u tɛ bɔ ne ka page yɛrɛ kan u bɛ se ka seereya Bafa y'a kɛ a ma ɲa dɛ mais Bafa ye kuma in fɔ a tilala le minute qui suit parrain Abibou Cham ta Abibou Cham était quelqu'un qui pouvait redresser Bafa. Quand Bafa tirait quand il a raison parce qu'il a vu que Bafa était sur le nerf à 10 millions de parce que Djene Minena mouvement Mimbe Mouro l'a convaincu. Aye kuma boa dakono, Mouro Dousou Kachile me fin fort, fin me mabo et Dousoukuna. Abibou Cham y parole ta, a comment a fait vraiment Bafa un correct de Ndon de Walma, un terredo. Maintenant là après nous allons parler. Amenyon kuma nyogonya. Mais Abibou Cham mo okede. Cham nana parrain a page kan. Direct ay Bafa attaqué. Amade Bafa ma de fa dona malika yere ko iba fuko non ko Cham sigile ne kundu. Ka Bafa Diawo kono ni mo nga boa da kono. Iba fuko Cham sigile ne kundu. Ka malika yere kono kuma nga boa da kono. Pouf. Conflit d'amenena. Bafa bes Aras de Junior attaqué. Abibou Cham attaqué. Abibou Cham be Bafa attaqué. Bafa be Serere attaqué. Abibou Cham be Malika famille attaqué.
Abibou Bafa be Arasa attaqué, Abibou Cham be Malika attaqué. On a tout là. Un jour, j'ai vu vidéo de Malika Fitini. Tandis que Malika famille l'électrici, c'est derrière moi. Quand vraiment, Ouma Abibou ka acti, Ouma kano, ama dia oui. C'est derrière moi, il a affirmé qu'il faut qu'il y ait enveloppe et où il y a l'électrici. Concernant cette histoire, qu'il y ait l'électrici. Qu'il y ait l'électrici. Mais à ma suite, l'électrici là. Malgré famille ou ya kumanyogo bafa sigi ka kumanyogo nya. Vraiment, nous voulons pas la guerre avec le CDR, nous sommes de même famille. Bafa est démission rendi. Ka sigi vidéo là, ka kurane taki ka le cas de démission rendi bi. Lui il ne va plus jamais lutter au nom de la Malika famille. Mais allez be Malika famille adhérer toujours, mais allez te lutter Malika famille to là. Horonya bana yene. Ni Bafa kan a attaqué wala Bafa kele ne be attaqué. Ivan kume seder la. Hali na ma bo wa bora ala de bo donde. Mais Ivan be kara sa dogoya bi. Abeka seder mamuru dogoya bi. Mais seder be ka Ivan attaqué ou be ka attaqué au nom de qui? Ivan personnel. Mais o te ka mo be attaqué no fe ou. C'est ça la guerre. Ni mogoye mogo nani kati dogo tigi doko fe. Ni o tigi ko ma karsa bon ko fe. Ite se ki ton ko fe ka mogo nani ntala. Atigi yere sona ko mbora yi kofe menkele menga keleke me etese ko tigi kele tuguni akume jekulu mina ko jekulu nani tuguni seke etate nyanyini ni etate dlani fengwere be kono mini ni shite keleje. C'est vrai que Bafa de kona mais Abibou commence ka Bafa redresser mais ibado muna Abibou makia parce que il bête mo mimbo kani dodi oma Abibou tête vidéo Abibou ka vidéo kunte maliko kele fengwere te mais to nyini do. Billahi tallahi Abibou Cham ye togo nyini na di Abibou Cham te dlanina. Mais mena kuma kelen fo Malideun yere bete de mena kuma kelen fo ne yere céderi ka partisan di ne te céderi ye de mais ne ça de ne sympathisant di nte Malika famille nye sympathisant di mena kuma kelen fo yipi anga blankuna Malijo a base follow communication. On a communiqué. A base flana, sigika fo. A base sabana, fanga récupération do anjogola. Kamro, ka soldat ou récupéré. A base nanina, le respect mutuel. Namanyoram bonya fo ite nyebo. Meni kumana, e ante mrokola, hambe maliko de la niko maliko malidou. Ni mrote malila, out na lutte tene. Sinon kidal be mro mata sensibilisation ke kidal de. Mouramata kidal de anga tien fo nyoko nyene nine shiko boraka kuma do fo namanya wala de awka boka wa sherne neka aw aya nyini ka do contacter la ni shiko e folo shiko iye video do ke vraiment ni video ma ja anye iba soro shiko ka la nyini kunte video in kera menye shiko ka la nyini kunto yi awa shiko ka erreur ira la shiko be ka erreur corriger cheba koro erreur ni kuma na fa kai erreur ka ba corriger di mais communication zéro. Sensibilisation zéro. Tolérance zéro. Sigikafo zéro. Nyoron famouya zéro. Respect zéro. Il suffit que y'a bodro ka ko ka foko ko. On est en hakila makekele non. Le minute qui suit, on me boit mes vidéos que au lieu d'angi ka numéro sonné, on be degra ola o dona be joli la. On be bossi zamba sigi, on be mimban kuna ngaka mo fima. Et après, nan segira ka nyogon fama beke maloya vidéo ama foka ba supprimer ba sur YouTube yata. Mune benana oye, ante communiquer, ante nyogon yini ka nyogon don. Anta essayer ka mo ka erreur corriger, mais ni mo erreur ke ole da nga corriger amba tigi détruire. Wallahi kalela masa arhamanna. Ne bafa ka kuma fo Abibou Cham ye bafa pousser de jusqu'à Abou. Ay bafa bla danadi. Sinon, Bafa quelque côté ni. Moi, je n'ai jamais parlé avec Bafa. Depuis toute ma vie, n'est Bafa m'a fait un mako alou. Allah inséré. Tout m'a inséré. Abibou non plus. Kabi Allah Abibou Cham na aya ngana ni suko alou. Mais nebe nous bedon. Mais kabi Allah ndama deliga boko me combien d'aji utiliser nous gratuit là. Uga nous ka chiekele.
45 minutes pendant 45 minutes me l'a dit. Ne quoi sera ya la billahi abibu de ase wallahi billahi. Parce que bava de konena c'est nous ya lettre ci aw ma to na ko lettre ci malika famille mo ma ko mesiki ka fo de ke ko nkume ban. Mais malika famille o le lettre ci aw ma serere mo ma lettre jabi ou ma lettre ci malika famille ma parce que serere mo bolo no lu ok o yo minimiser le ni. Anga tien fo nyoro nye o beteria yoko ma teteria sa de. Mo shite se ka mo dia gwela. Mo shite se ka fo mo ko karsa fra karsa la dia gwela. Hali shini ni chebora Facebook nga. Ko arasa don arasa bota ne big goshi. Ça vous bora au dona. Il ne faut jamais tirer où le boule est, mais où il va être. Il va tirer yindi. Boule be yaram na ne boule sigi. Ni ba do avec tama. Asigile merom na kana tirer, ni a tirer ita soro. Avec tayoro me na ba tirer ni. Avec tayoro me na ba tirer ni. Depuis salfu bora ne ba don salfu be ka kuma me fa be ka figara sa contredit. Ne bora ga salfu frapper ka soro rasa ma video ke follow. Ka soro jene ma video ke follow. C'est-à-dire mamru chite mi video ke nani ado. Ne salfu ka video a soro me pose de la. Beninga tunga che mbora sigira nyang mi men kuni kanche nyafo. Fa mo ko go video tige. Kata bla Facebook ka. Ko salfu kone ka dere victime be ke salfu ke tay. Mais je marche avec la tête haute. Netem kuma suli olaw. 424 aka shen laba mena kati na ya fanyi shedere fe. Déjà 1 on te remarqué que 2 yana nga antu mo ko anta nyini ka do jonde karsay mo do be se kana do awni nyogonche woti ki be se ka kaw ma sabu juguye 424 ka ya fal de laba ina ne dako ngontala 424 kana tu shedere ko de parce que nebe kati don kati wulu tasiri to ko changer shedere mo mo foyan. J'ai reçu plus de 5 appels. J'ai reçu 5 appels des responsables de CDR. Oui, on le dit que non, chacun droit à une sens. En sens d'ama, on a besoin de Kati. On a besoin de Kati. Je dis, il n'y a pas de problème. Comme à de côté, net CDR là, Kati tene boulot de mener sympathisants. Maintenant qu'on est fait mingake. Moi, de Kanisigi, Kati Kanisigi, Sinika, Boka, Barasa Bourgatouni. Moi, ça va être chaud. Hein. Mais je ne vais jamais le soutenir dans ce délire. C'est non, ça ne va pas arriver. Moi, je vais changer. À donner ta brata. Moi, je fais faux. Moi, je vais de donner. Bien avec ce dit. C'est pas le même Kati. Begara sa bourgeois 600. Moi, je ok. Manque de communication. Manque de réflexion. Wage, aïe, wage la gueule. Kunu wage kelen. Ni moi, de borakora sa beta wage kelen ou me yile ika. Oka vocal borano. Avec arasa korofono wa ni nyogona keme de be cédère kono hali shuina le ubu dogo cédère kofede ku jaswari mola wetla kasro te arasa fede bilay ne warla ne ko ma delika de cédère la ngome fe ka doala wati mina ntareke yensiga ko mako kanado ne nti conseiller kanado men ni ko ibe do iye cheba koro de biseka do men ne ko nti conseiller ake ko mina nyogoshi ni cédère ka ko mbe nu yiwele na. Mais kana do ala de kana kartita de parce que dabiri ndala de du nga mangone côté nete du ngonete do ala ola memba ki ko men yoshi maleon ay checkele fo Facebook min de lati attaquer rasta ere la folo seder la kone shi ko maboka nta fima aya fo premier ay baba kabra la ge kabi ala ye baba dan baba mahal publication ke mi metane ka en contrôle la kabi Allah yada. Mais les jours arasa ni baba ni arasa ka mangando la ko imam ka musuku arasa baba ere aga baba ka mangandro mafo parce que arasa ma baba ja mo fla de bekele baba bora ko arasa imam muso mine kuma chama c'était la première fois na be bombe baba attaqué. Mais pourtant les gars ils m'avaient rien fait parce que atugran na gidi ko kate frala ani minga ka nyo fama mais oya soro baba y participer ne ka association na 2 fois. A chef là be ade wa muga de di kwanga anga fantom de menai mais ne vidéo ke domina ka baba neni ngo baba ne weli da ko dogo ko vraiment bebe na neni sona mais etabalana billahi talai ado malgré que nya neni ne mais nsumara quoi parce que nyere ba de jongo ala baba ma se madame asera do mo tiki kadini
billahi tala ala sirai baba ma foi kene shikula kabi ala yada baba ma delika kuma jugu fone ma kuma tika nene mene baba attaquer ni koina ya muna ne tura Salimata koya parce que tura arasa de ko kate farala sinon Salimata anebe nyon soro mi ame nyon soro jina tika muna wadamna ne chien folo mene Salimata attaquer Salimata kodi ko ala de ba le fe kale kume fe ka deme ke ne ga association ko men ninkera ala yere de ale kisi mais je m'en fous Salimata tene balo atene ga sosara mais nya kera sa kama parce que mo te diabe mo kanu ya keleni okera au benyana Mandela mwenye Mandela senema mbese Mandela ma mwenye Mandela attaqué à cause des mêmes chédères encore okera benyana wala ni dobara kisigi arasta nebe yele ila wallahi billahi nebe yele ila nema do chédère la de mais chaman do na chédère la kasoro ne ma do chédère la katlaka bo chédère la kana soro kenema ya billahi nyamugo dente ko laban mo ni ba don iye ko laban bali e kana do mo ga jela ko ga je tiensa chédère be ne chédère yere be mais chédère be ya chédère et ya chédère chédère yere minu nye ibolu don wa mo minu mu yere bunya mo minu nu faso bunya mo minu mbu kuma kan bunya mo minu mbe ma were bunya parce que mani fi mani yere bunya billahi bebe bunya olu de chédère yere oui. Le rasta que vous voyez, Rasta ne répond personne. Rasta te mo jabi ou. Kabi Rasta anya Rasta dondo minama e ka boraka aka détracteur do jabi o make follow mais aou les hypocrites aou menu me sigi pam pam prouti là 1 2 3 vidéos quand je le faut était faut abib nona to yele mako Rasta junior mais hypocrite junior ou faut dire ça plutôt. Mais je vais te dire aujourd'hui que nul ne détient le monopole de impolitesse. Nul ne détient le monopole de malparlance. Mais ne bena yira e lango iye minfo bebe sa nyokona. Abibu cham. Iye calme koi. Dame fallait coup samalila. Malika Senga, il mérite le respect. Ayara sa defa yane. Malika a vie sacrifié, ras bachi et moté. Malika placé mes chédères là, Abibou. Malika a cassé la samara plachika bouni et Abibou cham koutou et chédères kono. Odona a vidéo de que Amada Malika a attaqué le madé. Ako Malika famille, quoi a mousso besunguru bade. Ah, Abibou cham, il comment ni mot de faux. Ni comment il y a des intoro quoi. Ni comment il y a intoro de. Mousso miserama. Ako sunguruba musa mi masama ako osunguruba ah cham tu trouves pas tes mots un peu exagérés? Non les gars mots ya exagéré mais mena kuma do fiebi parika francika bu surtout parika bu mais parika dogone parika bu parika dogon abe cham beka ngabo kisigi ka fo be sunguruba il faut abe cham. Ah cham. Pendant que konoko en sigile me ame jima nouveau wa me réfléchir na chien. Cham. Ni kumana. Ni ne shiko kumana. A beninga tungache. Ni ngolo bache. Me furu de ça. Sinon cham bingu me kumada bite kumado me mena me kumadondo la me bite. Ni mato. Ni ndona ika. Abi cham ni mato. Billahi ni kumana ika. Ibe yele so sans fibi yele filika jigi mais frufla mo sa fulu yiko malika fami muso be sunguru bay minu wa koroniye olu sunguru ba minu man koroniye olu sunguru ba minu sera ima olu sunguru ba minu ma se ema olu sunguru ba. Vous êtes sûr que malika fami mamuru do be ni fo chédère muso ma vous allez tolérer ou pas tolérer? Non, impossible. Le gars a été attaqué par plusieurs reprises. Aya vidéo paye mais à toi silence qu'on a ma boka mo kilim prononcer mais à un moment donné ay sabali Abibou Cham iko muso de sunguru bay Abibou Cham
Yugo malika famille kwa be jena kela Abibu Cham. Ah chamo sona ko fo. Marake ketara muso furu malila suna ani farida u furle no de umuni nyonje Abibu Cham halu shina ebo juke. Ni kanala kuma. Ni kuma na benin bache ni nya tokofa atigi be mbonya tro. Mais ni ya tokofa billahi ka furu besa. Ni ma da I danor lambe bona dossier be ni ma bona ngake fadem bela nyamogo de. Halu shina ebo juke. O jena ya muso furule ana deun. Est-ce que sunguru baya dan dote? Ire kana la kuma. Allahu akbar. Cham. Je vois très très loin. To. Sunguru baya kuma kanga bobe da fe e cham. Ni bora ki justifier. Ni mi ko ni koji ka fuma ko tout. Nyamogo dene shiko yi. Shiko chamo ebe ne don. Nete kuma beka ne. Nete kuma beka ni temeni danga nete video mani kemebe wet lega video qu'est-ce que ne bon nous considérer nete nous considérer où. Mais non, moi nous considérer mon parce que moi je vois pas la valeur mais ngata fournou là pour quelle raison. Mais qui si muso minu nga korone do be malika famina billahi u de nga korone cham. Il ko nu be sunguru bay. Ah cham. Ni koramuso bala. Ni fana koramuso bala. Ne koramuso bala. E koramuso bala. E kuku be sunguru ba. Moro ba. Ko le sunguru ba. Moro ka furumuso. Ko le sunguru ba. Moro tinemuso. Ko le sunguru ba. Moro koramuso. Moro balmamuso. Ko le be sunguru ba. Abibu Cham. Tu as osé. Mais pourtant. Ebe wale muso furule nga ebe ka jene ya. Meni ninche. Nebe ninche don choko mina dusumba kono billahi. Na ya don. Wallahi Cham abe mugu chila. Mais j'ai gardé mon silence. Mais ni sengore ni mbora ni mabona dossier be ala kanken fadem bela nyamogo den. Mbaye ama yira nyogona. Facebook nga John le jena kala John le be chieka. Ngo sous couvert ka ou dogo mo ko couvert ko fait. C'est fini. Il est temps qu'on se respecte. Depuis Cham na céder ko céder de tout là. Dongo débat me ko dobora. Abe Abibu Cham di parce que c'est un vrai hypocrite, un vrai poison. Ka bunada maden reke e mana do jela do be disperser. Cham e muso furle hake min jina jamana ngono e be fene shuko ka be fie. Ha? Ala. Ibe minga muso furle nga ka jena ngo wolo na France ya ga bonya ya o tabushi den e che Cham to. Cheto. Dambe fali kusamanina mais ne dangala ta kuma billahi be dugmanke. Tolérance impoli, chacun est impoli à sa manière hein? Je te dis ça aujourd'hui, chacun est impoli à sa manière. Donc fais très gaffe à ce que tu fais et à ce que tu dis aussi. Et plus jamais tu vas prononcer ces mots là. Niya korobo billahi nyen kalem bala mbi kuda jabila. Je jure devant mes enceintes, billahi ni kuda jabila. Bon, il can renfo. Ni ya renfo la fo billahi ni kuda jabila. Ni kuda jabila billahi. Hal ni au mam malika famille to mugore akanga to malika fitini. Chaque événement de Chédar malika fitini est présent. Chédar ka ko sebela ma chite ke malika fitini ko ayaka tambe fourni awi. Lensi malika yere ko esike Chédar la malika be bo aba tafo ni jembe jara ko be arasa défend babaka ko la ya anyanta ke faneni baneni di anyanta ke kormatile asara ka muwere ke asara ka boni argument jumane mi ma bo la convaincu ka fo galondo. C'est le même malika qui est venu ay min kala yoro la anana aka capacité kana prouver malien e ka fo ordinateur ta ki sigi baba sans faire monter ka be démonter katla ka remonter ka ira malien de una ko galondo baba ni ke montage fou de do teme nyo ke ka gidie e bi sigi ko ka groupe be sunguru bade e mamaloya ka soro ebe wali muso ka ko juke ka soro yere faninchini muso yo jena ya ni masabali ni mabona be do se ngake nyama de anga nyogo mbonya il est temps anga nyogo mbonya jogo jugu be bela ne siko kabe ala ne dama jenani muso furle ka don afi furle no ka jenani amake ateke
yani ki kungolo na ngone bo mimi sina o labo falo ere jogo tolile no e ba fo ke bi sigi ko do ma be mo jogo jogo nyana ko bela jalen jogo be ko male tadi. Mais je te préviens, la première la dernière Bafa Diao ni be cédar kele de mais a malika to boy da kono wa cédar kele li que ça soit la dernière fois ni kele bini baba abibu chamche bo ika cham dal le feka min kade o fo cham ayaka kele ke ne ba do kele do de ba woni nyoko ça n'a rien à voir avec notre lutte mais avec kana mo kun kar nyoko na ate passé de Bafa Diao ni règlement de compte bi ni chamche ayaka règlement de compte ke mais fait me kana kele perturbé ça soit la dernière fois ayaka keleke cham bafa kungolotique bafa cham kungolotique même malika famille en cédari ayu togo boaka kumana malika na rasa ino rien à voir avec vous fadenya kele ntada borana wo mi ngono de mais kana fa be na bobara kalama siganta smalena jamais plus jamais ça atekede anga fojo yene de quiconque va oser billah tu me verras sur ton chemin on va voir qui a mis l'eau dans coco amena la de donne le jike coco kono donne qui a tatoué le pentate. C'est ce qu'on verra. Le respect mutuel commence par soi. Ayaou yere bonyaka moko bonya quoi. Nanya ou to dambela ay moko tout dambela. Ça suffit. Et regarde, au delà de Jobala c'est le soldat de où. Quoi qu'il arrive, Jobala c'est un représentant de Sédar. Il est porte-parole de Sédar Sénégal. Ni Jobala baraka vidéo de ke nganga convaincu mais est-ce que nambora ka to nyoga mi nyogona ani Jobala na nyonga famia. Maintenant, Philippe Bessoro, moi, je suis venu qui est beau, qui est fili. Il est comment de faire donner la même manga faux. Mais moi, je suis là qui l'a sonné car ça y est, il faut ne manja boy qu'à rectifier. Pourquoi rectification non? Rectification qu'on a moudé ici, ça j'en ai tiré qu'on a. Téléphone numéro, il y a kumba kunjumana, portable dira kunjumana là. Communication, mais il n'y a pas communication zéro entre nous. Tolérance zéro, car faut car ça n'est ne kan yere araberse ka tigi la convaincu non on to nyani de on yere bolo ni o kedro o e minimiser lendi fika frapper di kana ta ko no ko juru kera do de la ka siri kana na fa de ngene ka de juru ma ke malade iga téléphone mi bolo na chara choko mi lero de mi mene bolo pareil ibe mi fo ne be se ka boka nyoko fi ma nga nyoko to bonya kono karama kono fa se jo fora me mulo bale ma fo Fase jo fara mama foko beki da sako fo mokoma e chambiti sigi video kono malika fami muso be sumuru bada be jina kela e nyoko jina kela be e fani chini muso ya polisi boala e bi sigi ko be jina ko kuma fo ni mato ni mana na dossier ngake nyama de wala muso furlen fle ni bulu maraka muso wa furlen ni bulu ni ma to fo ni na ale ta ni ya le dossier de la dongodo wallahi ale furu be ça j'ai toutes les preuves mais attention frère anga lichike anga fitilité autoui anga lichike anga fitilité autoui anga combat inutile autoui anga erzo anga interpersonnel autoui s'il y a quelque chose qui ne va pas anga nyoron wele anga kuma téléphone bambe bulu numéro bebe bulu anga communication ke anga nyoko sensibiliser anga nyere dege ka soldat we récupérer mais anga na beke genfenye bete kele fenye ne niunge ibi jugu ke togodi wode be black ngulula nanya nunkele amanjugu ke di mais nintana jugu tana ni mi mbaraka kuma fo mina on tabe nyon contre di ole da nga tigi la famia arasa mo la famia do la mo go tukura ko sino arasa kuma na ni bolokure jombe awle ga gato na arasa kuna na te jombe tukako anana de kana mo la famia ni a hakil nay ni ba fana banana tata sara ma ale be min fi kame wora le ke objectif yi mais now ya fona ma me droba awbe boka mo ka jogo suku be da olula pour quelle raison? Il est temps qu'on se respecte hein? Voilà anga nyugo mvonya tamu ma foi ke seder la mo ma minga kono foi ba ma foi ke malga famina mo ma minga kono point barre nte tamu kola je dis pas vive et tamu ni bava ni min kadu yere dama ay nyugo invité ka bolokuru fila o chef de famille no ma diga muso na de una be mo ngawna mais ayanga kele utoyi ayanga gidu utoyi
aya ka kɛlɛ fitilité kɛ mais a kɔnna ka kɛlɛ vie privée a kana ta ka ɲagami an ka fasoko kɛlɛ la kana mɔgɔw kun fa ɲɔgɔn na a tɛ bɛn n'a tɛ bɛn a tɛ bɛn dɛ a y'a ka kɛlɛ fitilité kɛ mais aw kana ta kana ɲagami mɔgɔw ka fasoko kɛlɛ la ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na les deux groupes là Malika famille CDR jeunesse ka espoir ou de do n'a y'u kun fara ɲɔgɔn na a bɛ k'aw kɔnɔ ko victoire bɛ minɛ kɛlɛ ma kɛ sebaga tɛ dɔn mais a tɛ jeunesse de arranger a tɛ Mali arranger parce que an bɛɛ lajɛlen ka espoir de ninnu ye kana fɔ bɛna kun fa ɲɔgɔn na an ma sɔn dɛ bref n bɛ bi ta bila yan n bɛ cam nin bila i kunna ko si ko i da i danyɔrɔ la c'est tout ce que je vais te dire à part ça min mana min fɔ o ye kungo di ne ye n ta de fɔ ne b'a dɔn ne bɛ se min na mais e fana bɛ se min na bɔ i k'o kɛ voilà donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Razi Berthe, faut choisir ton langage. Faut savoir comment tu parles aux gens. Puis mi bla Facebook il m'a foi que fait mi me remarquer. OK? Ne ko vivre bafa, ne pas faut ko vivre bafa chogodi. Bafa c'est pas bafa qui me donne à manger. Je dis la vérité. Ni bafa bora dongo do ko selere muso be tanto ne be minda bafa ko be jugani ni o. O date bafa ala ka chike. Ala ka chi mais après o ika point de vide ni ya famu ka ke mi akwo e o de do. Ne be sira ko te a. Ne be sira John ne ka foko ni te. John ne be ne balo. Nderge al ne ka kapoti ta san. Ne be jukali ne ngashu na te kapoti di nema. Be saka ne bali ko ndenga tien fo. Ni ma kontane ika kliki ni ka klaki te ka dégager. Moi ne be duma fo John de. Ne be kun chien John de. Johnny. Ne be kun chien John de. John de kan foke. Merde, ati se ka chien fo ni chien fora fana o mandi awe. Donc selon vous, arasa wo malika nous c'était fili quoi. Hali nous yere be fili. Kuma te ou ka sympathisant ou ka partisan ma. Arasa be fili malika be fili kuma te si wo ka partisan ma. Ne me fila domina i tabe fort. Bois fila bois blala plachi là. Boué fila boué blala plachi là. Maliki fila ani maliki fila be blala plachi là. Pourquoi pas nous? On a tout bien qu'on a la meleke kungolo da machika na ne. Aw be tien fo mo ni tien fora o yedro kwa baka beje bada kan kamba tike an kumba tike ka ban kamba dala. Mais non. Bafa domina bafa be boka fo chédere muso be ta c'est là menga ve se retrouver même minda bafa ka billahi. Se vous falu to da sokala ka bafa ba donne be ka min fo. Ne ala bafa ci dongo do ka bo ki sigi ka chédere mamuru beneni ne ko bafa machisa ngaka na abu tam ka keleke. Mais qui sigi ki be chédere nani fo ka janwuli ne chew kele bafa ne do kele lu ma farni bafa ya. Ne do kele ngolo ka farni bafa yi. Ne che jolle kele arasa kama ya ne mo che jolle kele chédere mo kama ya. Jene kele ngele ne mo jolle kele jene kama. Ha? Adante wali musa julangolo ka taka bla réseaux sociaux ka jebeka e jene kama ne oke o. Ne shiko de oke. Nyake mungama parce que anime particulier nan tefe adaka to ana ne bolo na datura no we nyama diai adate to ona. Nya défend sans mam kungolo bla ko harabe retour kenyi. Hara kana fo mako kama. Voilà. Nya défend ola parce que nte fait adaka to ana. Nte fait adaka to ana de. Ali shwina ni dobora ka be jena tak wal makara sa ataki ibe ne sigo sorenyo ni be se ko la ngake blo futala me adogolente o men ni fe ni be fa fe o waso de suno ina be yala de ne sigo ka bi Facebook ine adamene mo ma ne ka groupe ça va défend o make follow groupe ça va ne mo défend follow de ne ko groupe fladi malika famille cederi ne yolu de fo wa hal shini o de do benete mo fly de toy o kana groupe inde détruit. Jamais. Ote se ka keo.
Bon, salam alaikum, ne b'aw bila yan.